ਬੰਦਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਵਕਤ ਵੀ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਝੰਗ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇ ਸੁਹਾਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਆਪਣਿਆਂ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲ ਕੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਵੇੜ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਨਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ 10 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ MNA ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ MPA ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ पंजाब ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। उन्होंने लाहौर में ये एक बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है जी, और आगे वो पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाने जा रही हैं। इसी तरह गुजरांवाला हमारे डिवीजन में उन्होंने गुजरांवाला और सियालकोट को इसके लिए उन्होंने सेलेक्ट किया है। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने जब ये लाहौर के बिज़नेस सेंटर में और इसकी कारकर्दगी को और इसकी चंद दिन की जो थी इसकी एफिशिएंसी को देखा, तो उन्होंने कहा कि मुझे जेलसी हो रही है कि हमने फेडरल में ये स्टेप क्यों नहीं लिया। एमनाबाद के करीब जहाँ मोटरवे का हमारा लिंक जा रहा है, जो दीवान रोड है उसके ऊपर, वहाँ ये यूनिवर्सिटी हम बनाने जा रहे हैं। वाह। और 744 कनाल जो था ये ट्रांसफ़र हो चुकी है। कुछ लैंड हमें रिक्वायर होगी, कुछ पॉकेट्स जो हैं वो प्राइवेट ओनर्स की हैं, वहाँ उनकी लैंड है, तो वहाँ हम या उनसे एक्सचेंज करेंगे या वो एक्वायर करेंगे हम लैंड। तो वो ज़्यादा नहीं है, वो हम कुछ चंद एकड़ है, तो उसका प्रोसेस चल रहा है। 500 मिलियन हमें इसके जो था वो गवर्नमेंट ने हमें इसके प्रोवाइड कर दिए हैं। 4 दीवारी और अंदर जो कुछ ब्लॉक्स का काम हमने स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह ये विद इन टाइम ये यूनिवर्सिटी कंप्लीट इंशाल्लाह होगी। हमारा कोई भी डिस्ट्रिक्ट या तहसील ऐसी नहीं है जहां डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इस एक जो हमारा तकरीबन 1 साल का ये पीरियड है इसमें ना स्टार्ट हुए हो और पाया तकमील को ना पहुँचे हों। ऐसे प्रोजेक्ट हैं डॉक्टर साहब के, आप उन प्रोजेक्ट को देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या इस तरह के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो सकते हैं। हमारा हेल्थ का जितना है, हमारे हेल्थ जितने हॉस्पिटल हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के, इवन तहसील हेडक्वार्टर के जितने हॉस्पिटल हैं, तमाम की जी रिवैम्पिंग और रेनोवेशन हो रही है। वाह। जिस तरह आपने देखा कि गुजरांवाला में हो रहा है, हमारी रिवैम्पिंग हो रही है, इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट में तमाम तहसीलों में रिवैम्पिंग हो रही है। गुजरांवाला के 28 पार्क्स हैं, आप किसी भी पार्क में चले जाएं, आपको नज़र आएगा कि यहाँ बेहतरी हो रही है। हमारे पास 2 लाइब्रेरी हैं, एक जिना लाइब्रेरी है, एक दीन मोहम्मद लाइब्रेरी है। दोनों लाइब्रेरी जो हैं हमने अपने उसमें रखी हुई हैं, इसकी हम रिवैम्पिंग में रखी हुई हैं। हमारे गुजरांवाला में घंटा घर जो है, क्लॉक टावर जो है, उसको हमने रखा हुआ है कि उसकी ओरिजिनल शेप में हम उसको ला रहे हैं। सीएम साहब का जितना विजन था, टोटल हमने 1 साल के अंदर जितने हमारे गुजरांवाला के प्रोजेक्ट ऐसे थे जो बराह रास्त जो शहरियों के साथ रिलेटेड थे, या हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लिया जिनका ताल्लुक लोगों से नहीं है। ये तमाम प्रोजेक्ट ऐसे हैं, चाहे वो एक फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का है गुजरांवाला में नई बनने का, चाहे ग्वाला कॉलोनी का है, चाहे हमने ये कैटल जो हमारी मार्केट है इसको बाहर शिफ्ट करने का है। तमाम प्रोजेक्ट का ताल्लुक बराह रास्त लोगों के साथ था, और यही सीएम साहब का था इनिशिएटिव मोहसिन नकवी साहब का कि हमने प्रोजेक्ट ही वही करने हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त लोगों के साथ हो और उसका देर पा इम्पैक्ट लोगों पे छोड़े। इंशाल्लाह अगले 1-2 दिनों में आपको नज़र आएगा कि वो शहर की जो मेन हमारी 10 रोड हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। उसके साथ हमारे जितने वो कैबिनेट की मीटिंग में सीएम साहब ने जितने प्रोजेक्ट का गुजरांवाला के साथ प्रॉमिस किया था वो भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये जितने प्रोजेक्ट हो गए हैं, अगर आप इनको गिनना शुरू करें तो मेरा हाल है गिनती कम होगी, प्रोजेक्ट आपके कम नहीं होगी। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਨਾਬ ਸੈयद मोहसिन रज़ा नकवी होरां ने
ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਜੇ ਆਸਫ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਪੂਰਾ ਮੋਟਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ 10 ਮੇਨ ਰੋਡ, 10 ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਖਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਮ ਆਲਾ ਦਾ ਲਾਹਕਾ ਨਾ ਜੋੜਦਾ ਫਿਰੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखन वालियो अस्सलामु अलैकुम। प्यारियो, इंतहाबात 2024 दी आमद है ते साढ़े बहुत सारे इलैक्शन लड़न दे शौकीन सियासी जमातां दे ते आज़ाद उम्मीदवारान नवें नवें ते वड्डे वड्डे दावियां दे लंगोटे कस के ते सुहाने सपनियां दे तेल अपने पिंडियां दे उत्ते मल के इंतहाबी मैदान दे विच उतर आए ने। प्यारियो, इन्हां दे विच बहुत सारे अजे उम्मीदवारान भी ने जेड़े अगे भी कई वारी इंतहाब लड़ के ते जित के ते असैंबलियां दे विच जा चुके ने। उन्हां दा पिछोकड़ फरोल के वेख लवो। उन्हां माजी दे विच भी साडे नाल बड़े बड़े वड्डे दावे कीते कि मैनू वोट पाओ ते मैं इंशाअल्लाह जदों MNA बन गया या MPA बन गया ते तुहाडी हालत बदल देंगा, तुहाडे नाल ऐ कर देंगा, आओ कर देंगा। बड़े बड़े उन्हां साडे अगे सियासी दावे दागे, लेकिन अमल कख ना करके वहाया। प्यारियो, एक बड़ा ही प्यारा शेर है, भई बंदा चाहे ते की नहीं कर सकता। मन्निया वक्त भी तंग तो तंग आउंदा है, ओ रांझा तख्त हज़ारियों टुरे ते सही, पैरां हेठ सियालां दा झंग आउंदा है। प्यारियो, इस शेर दी तफसीर साडे मौजूदा निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसन नकवी ने सानू अमलन अपने काम कर करके ते समझाई। उन्हां दस्सिया कि बंदे दे दिल दे विच जज्बा होवे सही अवामी खिदमत दा, बंदा सिर्फ मूँह जबानी तोते आंगू गल्लां ना करे, अमली जज्बा रखदा होवे, पैशन होवे उहदे दिल दे विच कि मैं अपने आवाम दी खिदमत करनी है, ते ओ छोटे जे निगरान हुकूमत दे दौरानिए दे विच भी की कुछ नहीं कर सकदा। मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसन नकवी ने अहले गुजरांवाला दे अशरियां दे उत्ते मुहीत पुराने दावे जेड़े असी निक्के हुंदियां दे करन डे सां कि साडे शहर च यूनीवर्सिटी होनी चाहिदी है। फिर असी जदों जवान होए तो फिर साडा ये दावा सी, साडी ये मंग सी कि साडे शहर दा लिंक होना चाहिए है मोटरवे दे नाल। इस तो अड जिन्ने भी साडे चिल्ड्रन हस्पताल दे साडे बर्न यूनिट शहर च होना चाहिए है। जितने साडे मुतालबात सन, जेड़े साडे किसे चुनीदा सियासतदान नूं तौफीक ना होई कि वो साडे ओ ख्वाब साडे ओ सुफने पूरे करदा, वो साडे मौजूदा वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसन नकवी साहब ने पूरे कर दिखाए। प्यारिओ, साड़ियाँ की मंगां सन, साडे की मुतालबे सन, तो मौजूदा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसन नकवी ने साडे केड़े केड़े मुतालबे मंजूर कीते
ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੈयद ਨਵੀਦ ਹੈਦਰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਨੇ ਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਵੇੜ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਨਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ 10-10, 20-20, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ MNA ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ MPA ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੈयद ਨਵੀਦ ਹੈਦਰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। कल सर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे हमारे सूबाई सेक्रेटरी जो हैं इंडस्ट्रीज़, तो आपने भी उनके साथ सारा विज़िट किया। बल्कि हमने तो ये सुना है कि कमिश्नर ऑफिस जो है ये आपका यहीं आप अपने मौकर दफ्तर में ही दे रहे हैं जगह बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर के लिए। तो सर ये ब्रेन बेबी तो हमारे CM साहब का ही है, ये भी बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर जो है, इसका थोड़ा प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स को ये क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि जो कल हमारी मीटिंग हुई है सर, ये बेसिकली एक तसलसल है जो CM साहब ने आज से चंद दिन पहले जो एक डिसीजन किया था और एक इनिशिएटिव लिया था। जिस तरह आपको पता है कि पूरे पंजाब में जिस तरह वो डिसीजन ले रहे हैं, जी जी, लोगों को जितनी भी उनको फैसिलिटेट करने के लिए जितने भी हमारे मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र के लोग हैं सर, लाइक चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो फार्मर्स, तमाम शोबा है आज के जो लोग हैं इसी तरह जो हमारे बिजनेसमैन हैं सर, आपको पता है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के कुछ उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं जी, NOCs वगैरह लेने पड़ते हैं, उनको दरकार होते हैं NOCs। उनकी परमिशन से ही कोई बंदा किसी भी किस्म का अगर वो कारोबार करना चाहे सर, तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि उस डिपार्टमेंट या उसके रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट हैं वहाँ से इजाज़तनामे ज़रूरी होते हैं सर। ये गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है सर। तो उसमें बाज़ दफ़ा होता था कि जो गैप है उन डिपार्टमेंट्स और बिजनेसमैन या लोगों के दरमियान, उससे जो बिज़नेसमैन है उनको बहुत नुकसान होता था सर। समटाइम्स ऐसा होता था कि लोगों को पता भी नहीं होता था कि रिक्वायरमेंट हैं क्या। वो जस्ट एक एप्लीकेशन देते थे अपने NOC के लिए और उन्हें महीनों इंतज़ार करना पड़ता था क्योंकि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं करते थे जी। दूसरा, कुछ हमारे एंड में भी सुस्ती का मुजाहरा किया जाता था सर, क्योंकि हम बिजनेसमैन को उस तरह इनकरेज नहीं करते। तो ये दोनों एंड पे ये चीज़ें थी। तो जिस तरह CM साहब दूसरे कामों में इनिशिएटिव ले रहे हैं, पूरे पंजाब में लिए हैं, इसी तरह उन्होंने इसका भी एक जो है ये एक कंटिन्यूटी रखते हुए ये उन्होंने भी एक अच्छा जो हमारे इंडस्ट्रियल या बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक स्टेप उठाया है कि इनिशियली उन्होंने लाहौर में ये एक बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है जी, और आगे वो
पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं जी। इसी तरह गुजरांवाला हमारे डिवीजन में उन्होंने गुजरांवाला और सियालकोट को इसके लिए उन्होंने सेलेक्ट किया है। सर हमारा तकरीबन जो है 70% काम हम इसके ऊपर कर चुके हैं और गुजरांवाला का 10th जो है वो जनवरी को इसकी इनाग्रेशन हो रही है इंशाल्लाह। सर होगा डॉक्टर साहब इसमें ये कि हम तमाम डिपार्टमेंट्स जो डिफरेंट बिजनेसेस के रिलेटेड हैं उनको हम एक रूफ के नीचे इकट्ठा करेंगे जी। वहीं हर जो बिजनेसमैन है वो किसी भी किस्म का जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेगा वो उस ऑफिस में आएगा, उस बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर में आएगा, वो जस्ट वहाँ एक एप्लीकेशन अपनी पुट करेगा, वहाँ जो स्टाफ बैठा होगा बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर में वही उसको गाइड करेगा, वही उसकी एप्लीकेशन को परसू करेगा और विदिन टाइम लिमिट जो हम उसको देंगे उसके अंदर उसको वो एनओसी प्रोवाइड हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो हमारे बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का काम होगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से रब्ता करके उनसे वो एनओसीज लेके तो उनको फैसिलिटेट करना बिजनेसमैन को जो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा। सर एक चीज़ इसमें जो दूसरी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि ये आपस में ये तमाम सेंटर जो हैं वो इंटरलिंक हैं। लाइक अगर गुजरांवाला में कोई बिजनेसमैन एप्लीकेशन देना चाह रहा है और उसका बिज़नेस रिलेटेड है फैसलाबाद के मुतालिक तो वो अपनी एप्लीकेशन जहाँ भी सबमिट कर सकता है और उसकी बिजनेस एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड कर दीजिएगी फैसलाबाद को और फैसलाबाद का ऑफिस जो है वो ये सेंटर जो है उसी तरह पाबंद होगा उसकी एप्लीकेशन के ऊपर काम करने के लिए जिस तरह गुजरांवाला का सेंटर काम कर रहा होगा। तो ये एक इतना अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है कि उस दिन मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने जब ये लाहौर के बिज़नेस सेंटर में और इसकी कारकर्दगी को और इसकी चंद दिन की जो थी इसकी एफिशिएंसी को देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे जेलसी हो रही है कि हमने फेडरल में ये स्टेप क्यों नहीं लिया। तो ये बराह रास्त सीएम साहब की और उनकी एप्रिसिएशन सर। अच्छा सर, आपने बड़ा खूब फरमाया, एक तो अदम एतराज़ सर्टिफिकेट्स हैं वो तो वहीं मिल जाएंगे, इसके अलावा एक इंडस्ट्री जो है उसके क़याम के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से लेने पड़ते हैं कनेक्शंस, जैसे उन्हें टेलीफोन डिपार्टमेंट है, वापडा गेपको है वहाँ से, तो ये सब कुछ भी यहीं मुयस्सर होगा ये सहूलियात, या ये फिर उन डिपार्टमेंट्स तक फिर उसकी एक नई स्ट्रगल और एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी इंडस्ट्री? डॉक्टर साहब मैंने जिस तरह आपको कहा कि ये एक रूफ के नीचे ही यानी ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड की जाए, तमाम किस्म की जो उनके एनओसीज है हम ये प्रोवाइड करेंगे। हमारे जो वापडा के मुतल्लिक इश्यूज़ लोगों के होंगे या एनओसीज होंगे, हमारे जो स्विगैस के मुतालिक होंगे, जो हमारे टीएनटी या टेलीफोन के मुतालिक होंगे, तमाम किस्म की हम उनको फैसिलिटेशन इंशाल्लाह यहीं उनको प्रोवाइड होगी। ज़बरदस्त। ये तो सर अल्लाह के फजल से फिर ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आएगी, फॉरनर भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक साथ प्लीज़ ये भी बता दें कि ये जो हमारे मौजूदा निगरान सीएम साहब हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त अहले गुजरांवाला पे मैं तो समझता हूँ अनायात हैं, थोड़ा सर वो बताएं यूनिवर्सिटी जो है उसका काम जो है वो एक तो कितनी वो जगह मुख्तस की गई है, उसके लिए कोई फंड्स जो इब्तदाई आए थे 1 बिलियन शायद वो समथिंग, तो थोड़ा उसका भी बताएंगे वो कहाँ तक प्रोजेक्ट पहुँचा है। हमारे पास आपको पता है लोकेशन का एमनाबाद के करीब जहाँ मोटरवे का हमारा लिंक जा रहा है, जो दीवान रोड है उसके ऊपर, वहाँ ये यूनिवर्सिटी हम बनाने जा रहे हैं। वाह। और 744 कनाल जो था ये ट्रांसफ़र हो चुकी है, कुछ लैंड हमें रिक्वायर होगी, कुछ पॉकेट्स जो हैं वो प्राइवेट ओनर्स की हैं, वहाँ उनकी लैंड है तो वहाँ हम या उनसे एक्सचेंज करेंगे या वो एक्वायर करेंगे हम लैंड। तो वो ज़्यादा नहीं है, वो हम कुछ चंद एकड़ है तो उसका प्रोसेस चल रहा है। 500 मिलियन हमें इसके जो था वो गवर्नमेंट ने हमें इसके प्रोवाइड कर दिए हैं, 4 दीवारी और अंदर जो कुछ ब्लॉक्स का काम हमने स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह ये विद इन टाइम ये यूनिवर्सिटी कंप्लीट इंशाल्लाह होगी। माशाल्लाह, ये एक देरीना ख्वाब था सर अहले गुजरांवाला का, और ये एजाज़ भी अल्लाह पाक ने सीएम साहब जो मौजूदा हैं उन्हें बख्शा। और सर आपने ही फरमाया था चंद दिन कबल हमने अपनी अखबार में वो खबर शाया की कि 77% जो है वो काम मोटरवे लिंक का भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और शायद 20 जनवरी या उससे कबल
آپ اس کو بھی اناگریشن اس کا بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں سی ایم صاحب، تو اس پہ ذرا بتائیں کہ وہ کام کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا اس پروجیکٹ کا کب افتتاح کیا جائے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی یہ جو موٹر وے لنک ہے سر، یہ ایک گوجرانوالہ کے لیے ایک بیش بہا ایک تحفہ ہے اہل گوجرانوالہ سی ایم صاحب کی طرف سے۔ سر بیسیکلی جو ان کا زیادہ فوکس تھا وہ اس کی کوالٹی تھی، اس کا معیار تھا۔ سر پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ٹائم تو ہے ہی، لیکن مجھے اس کی کوالٹی چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 ڈیٹس جو ہیں اس کی ایکسٹینڈ ہوئی ہیں، وہ سی ایم صاحب نے مہربانی کی، لیکن مین ان کا یہی تھا کہ اس کی کوالٹی کسی صورت جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی، وہ متاثر نہیں ہوگی۔ تو ابھی 25 جنوری ڈیٹ ہے، لیکن ہو سکتا ہے 2-4 دن اوپر ہو جائیں، لیکن مین جو ہمارا فوکس ہے اور سی ایم صاحب کا بھی ہے وہ اس کا کوالٹی ہے، کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، تو اس لیے یہ چند تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے۔ اچھا سر، بڑی یہ اللہ پاک کا احسان ہے، ہمارے لیے بھی بڑی سعید بات ہے، اور آپ کے دور میں ماشاءاللہ چلڈرن ہاسپٹل، برن یونٹ، اور وہ منڈی جو ہے سبزی منڈی ہماری، اس کو بھی سی ایم صاحب نے فرمایا کہ ایک اور بنائیں۔ تو اس کے علاوہ چونکہ آپ ماشاءاللہ پوری ڈویژن کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو باقی اضلاع میں ہمارے سی ایم کے کیا پروجیکٹس ہیں، ذرا وہ بھی پلیز بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی ہمارا کیونکہ آپ نے گوجرانوالہ کی بات کی ہے تو میں ڈسٹرکٹ سے ہٹ کے ڈویژن کی بات کروں گا، پھر میں گجرات ڈویژن کی بات کروں گا، ان کے ڈسٹرکٹس کی بات کروں گا۔ تو ہمارا کوئی بھی ڈسٹرکٹ یا تحصیل ایسی نہیں ہے جہاں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ اس ایک جو ہمارا تقریباً 1 سال کا یہ پیریڈ ہے اس میں نہ سٹارٹ ہوئے ہوں اور پایہ تکمیل کو نہ پہنچے ہوں۔ ایسے پروجیکٹ ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ ان پروجیکٹ کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا اس طرح کے پروجیکٹ پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے جو بریجز ہیں، اوور ہیڈ برج ہے، اس کے نیچے سپورٹس ارینا بنا دیے ہیں، جو یہ تصور بھی نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہاں انکروچمنٹ کا بھرمار ہوتی تھی، تو وہ ختم کر کے وہاں سپورٹس ارینا بنے ہوئے ہیں جہاں اس لوکیلٹی کے بچے جو انڈور گیمز اور اس طرح کے وہ اندر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ خوبصورتی، اور دوسرا ایک تفریح لوگوں کو جو ہے صحت مند رہنے کا موقع مل گئی ہے۔ دوسرے ڈاکٹر صاحب روڈز، ہمارا ہیلتھ کا جتنا ہے، ہمارے ہیلتھ جتنے ہاسپٹل ہیں تمام ڈسٹرکٹ کے، ایون تحصیل ہیڈ کوارٹر کے جتنے ہاسپٹل ہیں، تمام کی جی ریویمپنگ اور رینوویشن ہو رہی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ گوجرانوالہ میں ہو رہا ہے، ہماری ریویمپنگ ہو رہی ہے، اسی طرح تمام ڈسٹرکٹ میں تمام تحصیلوں میں یہ ریویمپنگ ہو رہی ہے۔ پھر ہمارے جو اپگریڈیشن ہے اسکول کی جو صفائی ستھرائی، ان کے جو اندر ان کی ریویمپنگ ہے اسکولوں کی، وہ بھی اسی طرح ہم ان کو بھی اپگریڈ کر رہے ہیں۔ تیسرا ڈاکٹر صاحب قبرستان ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح ہمارے اس میں ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کا بھی ہم ان کو پراپر ان کے اندر روڈز، اوپر لائٹس جو ہیں، ان کی 4 دیواری، اس کو بھی اسی طرح جو وضو گاہ ہیں یا جناز گاہ ہیں، اس کی بھی اسی طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پارکس ہیں، آپ کو گوجرانوالہ کے 28 پارکس ہیں، آپ کسی بھی پارک میں چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں بہتری ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس 2 لائبریری ہیں، ایک جناح لائبریری ہے، ایک دین محمد لائبریری ہے۔ دونوں لائبریری جو ہیں ہم نے اپنے اس میں رکھی ہوئی ہیں، اس کی ہم ریویمپنگ میں رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے گوجرانوالہ میں گھنٹہ گھر جو ہے، کلاک ٹار جو ہے، اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اس کی اوریجنل شیپ میں ہم اس کو لا رہے ہیں کارپوریشن جو ہے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ سی ایم صاحب کا جتنا ویژن تھا، ٹوٹل ہم نے 1 سال کے اندر جتنے ہمارے گوجرانوالہ کے پروجیکٹ ایسے تھے جو براہ راست جو شہریوں کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، یا ہم نے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لیا جن کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے۔ یہ تمام پروجیکٹ ایسے ہیں، چاہے وہ ایک فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کا ہے گوجرانوالہ میں نئی بننے کا، چاہے گوالہ کالونی کا ہے، چاہے ہم نے یہ کیٹل جو ہماری مارکیٹ ہے اس کو باہر شفٹ کرنے کا ہے۔ تمام پروجیکٹ کا تعلق براہ راست لوگوں کے ساتھ تھا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے براہ راست کس طرح پڑ سکتا ہے، اور یہی سی ایم صاحب کا تھا، انیشیٹو محسن نقوی صاحب کا، کہ ہم نے پروجیکٹ ہی وہی کرنے ہیں جن کا تعلق براہ راست لوگوں کے ساتھ ہو اور اس کا دیر پا امپیکٹ لوگوں پہ چھوڑے۔ اچھا سر، یہ جو آپ موٹر وے بنا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، واقعی ایک میگا پروجیکٹ ہے اہل شہر کے لیے۔ اس کے ساتھ سر کچھ دیہات ہیں جو کہ بالکل موٹر وے کے اوپر ہی آ گئے ہیں،
ان لوگوں کا چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ موٹر وے بن جانے سے شاید ان کی راہیں کچھ مسدود ہو گئی ہیں، جی ٹی روڈ تک اب وہ آ نہیں سکتے. تو ان کا یہ کہنا تھا، ان کی یہ عرضداشت تھی، اپیل تھی ان کی کہ ایک تو موٹر وے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوئی روڈ بنا دیا جائے ان کے جی ٹی روڈ تک لنک کر کے. دوسرا کچھ نکاسی آب کے ان کے کچھ پرابلمز آ رہے تھے. یہ اس شہر میں بینرز وغیرہ بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے مطالبات پہ مبنی. تو یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، موٹر وے جو بنا رہے ہیں وہی ان کو چھوٹا سا پیسے دے سکتے ہیں راستے. ڈاکٹر صاحب 330 ROW ہے رائٹ آف وے جو ہے سر، لمبائی اس کی 15 کلومیٹر ہے سر. اگر ٹوٹل آپ دیکھیں گے تو اس میں 6 بڑے جو ہیں بریجز ہیں سر اس کے نیچے پراپر جو ہے وہ روڈز دی گئی ہیں. جہاں ضرورت ہے ٹوٹل اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو 57 کے قریب جو ہیں وہ ٹوٹل ایکسیس ہے جو کسی نہ کسی طرح لوگوں کو براہ راست فائدہ دے رہی ہے. اچھا. کہیں جو ہے وہ ٹنلز ہیں، کہیں کریکس ہیں، کہیں سب وے ہیں. تو جہاں ہر 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ یا اس سے بھی پہلے آپ کو ایک نہ ایک گزرگاہ نظر ضرور آئے گی. سر انیشلی یہ بھی پروجیکٹ تھا کہ ٹوٹل 15 کلومیٹر کے جو ہے اس کے ساتھ ایک سروس روڈ بھی ہوگی سر. اور یہ فیوچر کا پروجیکٹ انشاءاللہ ہے. ابھی تقریباً جہاں ہمارا یہ ٹول پلازا بنا رہے ہیں وہاں تک دونوں سائڈوں پہ سروس روڈ بنے گی انشاءاللہ ابھی اسی پیریڈ میں. اس کے بعد پھر آگے کا بھی گورنمنٹ کا ہے کیونکہ مین تو تھا کہ پہلے روڈ بنے، لیکن فیوچر میں ہم نے روڈ اسی لیے اس روڈ کے ساتھ اتنی لینڈ ایکوائر کی ہے کہ فیوچر میں یہ پروجیکٹ بھی مد نظر رکھا جا سکے کہ سروس روڈ ساتھ میں دی جا سکے. تو یہ پروجیکٹ میں ہے انشاءاللہ. تو سر یہ آپ نے بڑی خوب بات کی، فیوچر میں یہ ہے. تو آخر میں ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ فیوچر میں مزید ہمارے موجودہ سی ایم صاحب پنجاب جو ہیں محسن نقوی صاحب، وہ اہل گوجرانوالہ کو مزید کیا ہم نے اپنے مستقبل میں بھی جھانک لینے دینا پلیز. ڈاکٹر صاحب ابھی جو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ابھی کے تقریباً 10 کے قریب روڈز جو ہیں وہ سی ایم صاحب کی طرف سے اپروو ہو کے آئی ہیں کہ اب ان کا بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں. ان کے ہم نے ان کے ٹینڈر کر دی ہیں. انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ شہر کی جو مین ہماری 10 روڈ ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہمارے جتنے وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں سی ایم صاحب نے جتنے پروجیکٹ کا گوجرانوالہ کے ساتھ پرومس کیا تھا وہ بھی ہم نے سٹارٹ کر دیے ہیں. تو یہ جتنے پروجیکٹ ہو گئے ہیں اگر آپ ان کو گننا شروع کریں تو میرا حال ہے گنتی کم ہوگی، پروجیکٹ آپ کے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. سر بہت خوب. اور یہ جتنا کام بھی کیا ہے ہمارے سی ایم صاحب نے، ہم جناب ان کے مشکور ہیں، آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے بڑی محنت کی. انہوں نے آپ سے ہی کام لیا، لیکن یہ ہے کہ سر ان کا بڑا واسٹ یہ ویژن تھا اور انہوں نے ہمارے دیرینہ اہل گوجرانوالہ کے وہ مطالبات جو اشروں پہ محیط ہیں اور وہ ہم لوگ کرتے آ رہے تھے. ہمارے شہر کی بچیاں سر گجرات پڑھنے جا رہی تھیں، دور دراز انہیں جانا پڑتا تھا. تو اب یہ ہے کہ وہ یہیں پہ سارا ان کی ایجوکیشن بھی ہو جائے گی اور یہ بڑا زبردست ہے. آپ کے بھی اور جناب سی ایم صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں. لو جی پیارے ویکھن والےو، ہن تے تانوں آ گیا ہے نا یقین بھئی تواڈے جنے مطالبات سن وہ سارے تواڈے کئیاں واریاں لین والے ممبران اسمبلی جڑے نے انہاں پورے نہیں کیتے. تواڈے سارے مطالبات موجودہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر جناب سید محسن رضا نقوی ہوراں نے پورے کر دیتے نے. پیاریو کئی اشریاں تو اسی کلپن ڈے ساں ساڈیاں جواناں دھیاں گجرات تے لاہور بساں چ دھکے کھاندیاں پڑھن جاندیاں نے. وہ سانوں ساڈی یونیورسٹی دتی جائے، لیکن کسے ایم این اے کسے ایم پی اے دی ہمت ہی نہیں سی کہ وہ اپنے قیادت کولوں اپنے وڈکیاں کولوں سانوں گوجرانوالے شہر واسطے یونیورسٹی لے دیندا. اے او شہر گوجرانوالہ ہے جتھوں نواز لیگ کلین سویپ کر دی رہی ہے. ایک ووٹ اساں کسے ہور نوں نہیں دیتا، سارے ہی میاں نواز شریف تے شہباز شریف صاحب دی جھولی چ پائے. لیکن پرتاوے دے وچ انہاں نے ساڈی مرضی دے مطالبات پورے نہیں کیتے. اپنی مرضی نال انہاں نے سانوں میڈیکل کالج بھی دان کیتا. انہاں نے ساڈا عزیز کراس والا
ਫਲਾਈਓਵਰ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ MNA ਖਵਾਜੇ ਆਸਫ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਸਾਡੇ MNA ਤੇ ਸਾਡੇ MPA ਵੀ ਢਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜੇ ਆਸਫ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਪੂਰਾ ਮੋਟਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੈਯਦ ਨਵੀਦ ਹੈਦਰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ 744 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 500 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦਰਸਗਾਹ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਦਰੇ ਇਲਮੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ 10 ਮੇਨ ਰੋਡ, 10 ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MNAs ਤੇ MPAs ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਨ ਮੈਦਾਨੇ ਇੰਤਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਵੇਚਣਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਵਾ ਦਾਗ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੂਰਨ ਫੇਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਚੂਰਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਖਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਇੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਮ ਆਲਾ ਦਾ ਲਾਹਕਾ ਨਾ ਜੋੜਦਾ ਫਿਰੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਤੇ ਸਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ